Ovaj najpoznatiji lek na svetu ljudi koriste protiv glavobolje, groznice, za bolju cirkulaciju, protiv krvnih ugrušaka i sl. Možda to niste znali, ali aspirin deluje i na biljke. Aspirin sadrži salicilnu kiselinu koja je proizvedena na osnovu salicilne kiseline koju sadrži drvo vrba. Ovi i još neki sastojci iz vrbe i aspirina pomažu rastu biljaka. Ako se bavite organskom proizvodnjom, koristite grančice vrbe za pripremu vrbine vode. Dejstvo je isto, pa svako ko je u mogućnosti da nabavi vrbine grančice, bolje da koristi prirodno sredstvo. Ako to nije slučaj, alternativa je rastopiti aspirin u vodi i davati biljkama u malim količinama. Evo kada i zašto se daje. Aspirin deluje kao sredstvo za razvoj korena na biljkama. Napravite od aspirina i vode hormon za ožiljavanje reznica. Zdrobite tabletu i rastopite u vodi. Uglavnom se stavlja jedna tableta aspirina na 1 litar vode. Jednostavno potopite reznice u ovu vodu i ona će brže da formira koren, koji će uz to biti veći i jači. Kada pusti korenje, sadnicu presadite i zalivajte ovom vodom da se još bolje ukoreni. Ako rastopite 1,5 tabletu aspirina u 2 litra vode, ovom vodom možete značajno poboljšati klijavost semena. Jedna studija je pokazala da su biljke tretirane aspirinskom vodom imale 100% klijavost, dok su biljke koje nisu tretirane imale slabije rezultate. Seme možete natopiti u rastvoru aspirina neposredno pre setve kako biste poboljšali njegovu klijavost. Univerzitet Rhode Island je radio istraživanje. 4 tablete aspirina su zdrobili i rastvorili u 4 litra vode. Oni su jednom u 3 nedelje prskali biljke rastvorom aspirina u toku celog perioda vegetacije. Na kraju rezultat je bio takav da su biljke prskane rastvorom aspirina bile veće i imale su više cvetova i plodova u odnosu na one biljke koje nisu bile tretirane. Treba biti oprezan kada koristite aspirin u bašti, jer prekomerna upotreba može da ošteti biljke. Pravilnom upotrebom aspirina u bašti možete sprečiti da dođe do štete na biljkama. U protivnom, biljke mogu da dobiju smeđe pege, što izgleda kao izgorelo lišće. Ne koristi se nikad veća količina od 1 tablete aspirina na 1 litar vode. Oni koji su ga koristili primetili su da se aspirin dobro rastapa u destilovanoj vodi, pa se može ona koristiti.
Prskajte biljke rastvorom aspirina ujutro i to jednom u 3 nedelje. Ono što se zna, to je da nije podjednako koristan za sve biljke u bašti, ali za paradajz, papriku, krompir i patliđan zasigurno jeste. Rastopite pola tablete aspirina u vodi i stavite tu vodu u vazu. Uzmite rezano cveće, isecite krajeve stabljika i potopite cveće u vazu. Rezultati su pokazali da cveće ovako ostaje duže sveže i samim tim ćete ga duže imati kao ukras u kući. Aspirin sadrži aktivni sastojak poznat kao salicilna kiselina. U prirodi je prisutna u kori vrbe. Ova kiselina pojačava imunni sistem biljaka. Biljkama koje su joj izložene pojačava se imunitet, što im pomaže u borbi protiv štetočina i mikroba te sprečava stvaranje gljivica, a sve to dovodi do bržeg rasta biljaka. Upotreba aspirina zapravo nije organsko rješenje za vaše biljke, ali to je sigurno rješenje koje sadrži mnogo manje hemikalija od većine sredstava za zaštitu biljaka, koje inače kupujete u prodavnicama. Da li ste vi ikada koristili aspirin za vaše biljke? Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati, zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci. Od sada možete da nas pratite i putem Instagrama. Link imate u opisu videa. Još sadržaja na ovu temu možete pronaći na našem sajtu lekovitebiljke.com. A ako vam je ovaj sadržaj bio koristan i zanimljiv, kliknite like i prijavite se na naš kanal i tako podržite naš rad.